Nagpatuma na usab og bagong oras sa operasyon ang Tagum City Health Office o CHO. Kini subay sa 4-day week schedule, compressed work week, subay sa Office of the President Memo, Circular Number 114 nga epektibo gahapon adlaw, Marso 9, 2026. Sumala pa nga abang nga serbisyo nga abli sa Lunes hangtod Biyernes gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa CHO Primary Care Facility, Mabini Street og sa La Pilipina nga Primary Care Facility. Mao ang mosunod: medical consultation og dental services, mental health, laboratory, pharmacy og PhilHealth, family planning og balik sigla program. Samtang ang mga serbisyo nga abli Lunes hangtod Huwebes gikan sa alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi, CHO Primary Care Facility, Animal Bite and Treatment Center o ABTC og TB DOTS. Mao kining mosunod: Reproductive Health and Wellness Center, RHWC, SIB, AIDS Screening, Cancer Screening, Leprosy og Schistomiasis, Environmental Health and Sanitation, Nutrition og PAPDEB Office, CHO Administration Health Education and Promotion Office og Epidemiology o CESU. Gipahibalo sa buhatan ang mga walay serbisyo sa matag Biyernes alang sa pag-isyu sa mga dokumento sama sa medical og medic legal certificates, death certificates, health card, exhibition permit. Dugang gipahibalo sa CHO Tagum nga dili sila mudawat o moproseso og mga request gikan sa gawas sa syudad alang sa laboratory. Dungan sa pag-ahwag sa publiko nga planuhon ang pagbisita base sa bagong oras sa operasyon aron malikayan ang kakulian, aron mulig-on ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo melinanser matag dulog alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.